Okay, hi everyone. So let's continue our lesson. So you know that there are two methods that can be used to solve simultaneous linear equation in two variables, which is substitution method and elimination method. These two methods you learn during Form 4. However, there is another method that can be used to solve simultaneous linear equation in two variables, which is by using matrices. Okay, let's look at this example. Solve the following simultaneous linear equation by using matrices method. So I have two linear equation in two variable, 2x minus 5y equal to 7, and the other one is negative x plus 3y equal to negative 4. So first, what should you do? First, you have to write these two equations into matrix form. So you have 2, negative 1, negative 5, and positive 3. X, Y. Equal to 7, negative 4. Okay, so you know that in simultaneous linear equation, you try to find what is the value of x and what is the value of y. So you bring this matrix to the right hand side, so it becomes inverse matrix. So you will have x, y equal to the inverse matrix of matrix 2, negative 5, negative 1, 3 multiply 7, negative 4. So you learn already how to solve inverse matrix. So inverse matrix equal to 1 over determinant. Okay, 2 multiply 3, 6 minus negative 5 multiply negative 1 equal to positive 5. Multiply. You swap the position between element 2 and element 3, and then switch the sign for negative 5 and negative 1, become positive 5 and positive 1 multiply 7, negative 4. Okay, so now you have 6 minus 5 equal to 1, 1 divide 1 equal to 1. Okay, 3, 5, 1, 2 multiply 7, negative 4. Okay, so row multiply column. Okay, so this is 2 by 2 matrix and this is 2 by 1 matrix. So your answer should be 2 row and 1 column. Okay, so you have x, y equal to 1 multiply a matrix, you will get the matrix itself. So 3 multiply 7 equal to 21 plus 5 multiply negative 4, negative 20. Okay, 1 multiply 7, 7, 2 multiply negative 4 equal to negative 8. So you will have 1
negative 1. So matrix xy equal to 1, negative 1. However, you should not leave your answer in this form. Okay, so you have to conclude that x actually equal to 1 and y equal to negative 1. Okay, done. Kan soalan yang kedua. So, kamu ada persamaan x sama dengan 6y tambah 6 dan persamaan yang kedua ialah 2x tambah y sama dengan 12. So, first step, kamu perlu susun semula persamaan yang pertama supaya dia sama seperti persamaan yang kedua. So, saya akan bawa 6y to the left hand side. So, saya akan dapat x tolak 6y sama dengan 6. Okay, so saya akan dapat 2, 1, 1, negatif 6. Okey, kamu tahu jika tidak ada nombor di hadapan, maksudnya nombor dia adalah nombor 1. Okey, ini pun samalah, tak ada nombor maksudnya dia nombor 1. XY sama dengan 12, 6. Okey, macam ni. So, kamu bawa matrix ini to the right hand side. So, dia akan jadi inverse matrix. So, kamu dapat XY sama dengan matrix 2, 1, 1, negatif 6. Inverse matrix ataupun matrix songsang darab dengan 12, 6. Okey. So, kamu akan dapat 1 per determinant 2 darab negatif 6. Kamu dapat negatif 12. Tolak 1 darab 1 dapat tolak 1. Okey. Tukarkan kedudukan 2 dan negatif 6. So, kamu dapat negatif 6. 2. 1 dengan 1. Dia punya simbol akan tukar. Okey, so kamu akan darab dengan 12, 6. Okey, ini adalah XY lah. Okey. Continue calculation. 1 bahagi negatif 13. So, kamu akan dapat negatif 1 per 13. Okey, so row darab dengan kolom. So, kamu akan dapat negatif 6 darab 12. Kamu akan dapat negatif 72 tambah negatif 1 darab 6, negatif 6. Negatif 1 darab 12 dapat negatif 12 tambah 2 darab 6 dapat 12. Okey, so kamu akan dapat XY sama dengan negatif 1 per 13 darab negatif 78 bahagi, okey, negatif 72 tolak 6 dapat negatif 78. Negatif 12 tambah 12 kosong. Jadi kamu selesaikan, kamu akan dapat XY sama dengan negatif 1 per 13 darab dengan negatif 78. Kamu akan dapat 6. Negatif 1 per 13 darab kosong, kosong. Again, saya ingatkan, jangan tinggalkan jawapan kamu dalam bentuk matriks kerana dia suruh kamu selesaikan persamaan serentak ini. Jadi, kamu kena conclude bahawa X sama dengan 6 dan Y sama dengan 0. Jadi, ini adalah jawapan kamu. Okey, so saya harap kamu faham
apa yang saya terangkan tadi. So now saya bagi awak 2 soalan untuk kamu selesaikan. Okey, kita jumpa lagi dalam online PDP seterusnya.